Wala na nako gi-vlog kay bawal man mag-vlog dito. Wala na mi naghikay kay kapoy naman good ka ayo. Gawas na mi kay alas 12 na. Luoy pud ka ayo. Isa ni sila kadosina kung asan nako ni ibutang. What's up mga ma'am and sir? Merry Christmas di ay diri bag-o pa mi naabot ni Mrs. Gikan og party kay gikapoy mi kay gikan mi og inom tapos gihimo pagud ko nila og MC in town. Wala na nako gi-vlog kay bawal man mag-vlog dito. Kita mo sa mga video nga wala gyud koy vlog sa akong establishment. Oh, thank you kayo sa naghatag og wine nga pag-abot namo diri nanay wine gihatag daw. So diri gikapoy namin ni Mrs. Wala nami naghikay kay kapoy naman good ka ayo nga maghikay manilingan lang mi unya. Oh yeah, diri gitawag namo si Baby Love kay naa daw gihatag ang iyahang ninang. So lipay gyud kaayo dako gyud kaayong ngisi in taon maluoy. Oh yeah bebe, diri ning gawas nami kay alas 12 na. Luoy pud kaayo ang amo ang dugi. Merry Christmas sa inyo mga ma'am and sir. Oh, in town kaluoy gyud kaayo sa amo ang dugi. Sige na in town og panawag nga gusto guro ni sila ipasulod pero wala pa man ni sila ligo. Kaning isa kasudlonon in town pero di gid pasudlon kay wala pa manggod ni mga ligo. Sunod na siguro pag New Year na katugyod mo'y grabing buto-buto. Sunod na tamo ipasulod ha. Di lagi mo maunsa karon kay dali raman nga buto-buto. Dali raman yun ka ayo ni nanilingan rami diri sa agaw ni Mrs. kay wala naman mi maghikay kay kapoy naman gud kay nagparty man mi tapos ng disco pagyut murag gigutom siguro mi og sayaw sa amo ang party tapos nakainom pagyut. Sige Mrs. ukal jud paring kamot ya kay daghan ra ba ni kaayo sila murag isa ni sila kadosina. Haha bitaw oy naabot ang mga ig-agaw kaprintihan og mga igsuon. Sige guta jud, sige tusok jud. So ako diya kanilang ang akong gikuha kaning maisay busog pa man ko. Sige ra ko og kuha diri og puto. Wala nay kabusgana ni kung asan nako ni ibutang. Oh, dipakita pa nako sa inyo ang puto nga akong gikuha. Oh, nanawag dayon si Atibing ang mamsi ni Mrs. Oh, Merry Christmas sa imo Atibing. Oh yeah. Oh yeah bebe, pag human inom sa ta og royal kay giuhaw og disco dito sa among establishment. So diri ra ko taman mga ma'am answer ha. Merry Christmas di ay. Oh yeah.